Good evening, everyone. Tonight we are at IT Park, where majority of the business is more about call center, and together with my bro Elmer. Yeah, din sila. Why klaro nga nagtawag message nyo gana? Why sabat? Tawag. Gitawagan nila ako mga kuyog Kami, kaya ang sige. mga kuyog sige may og tawag wala kasabat. Basta pag si kanya si Juan mas cellphone na, always na